Hey guys, finally. Pwede namin mag-open sa camera guys kaya nakakuha namin sa I.O. guys. Dali ra. Time check, 11:16. 12:50 na mong boarding an hour. So, ngaon sa mi. Ano mong food? This is tonkatsu and turi. Katsu. Itadakimasu. 몰랐어? 아빠한테 말하고. Smoking and use of electronic cigarettes on flights. Finally, Any attempt to smoke will set off the smoke sa alarm. immigration pero may magyabang asawa. Look like a potato. No? Siya guys pagka uman sa immigration. Hi guys, nanami sa Singapore. Kami na sa Singapore guys. So happy kami guys. Arrival immigration. Some order baby. Classic England. No, we're just recording. Thank you. Nagko ito guys. Hello. Come on, Ido. That's yours. Guys, mura grabe dyan ni guys. Wala, salamat. Oh, pala. Wala ba ako? Hala. Tripod. Tripod ani. Bilhin. Ito pa ng tripod sa Japan. Sige guys. Lisod kayo sa doon guys. Naglisod kong storya. Manamig dinner guys. Padong namin sa Garden by the Bay. Sa oras Hindi lang. kapag anong sukat. Punta, wala pa nilagi pa. Maluoy. Okay, 6:50 PM. Nahilog na kasi. Hi guys! Ano namin sa Garden by the Bay. Wala pa kayo nyo ma-appreciate ang kuan guys, ang lights kay dili pa mugod kay ngit-ngit. Kung mission. Hi guys, we're just exploring the place, Charis. Ang goal na dyan kayo makita itong mga main attraction. Let's stay spots, let's go. Oh, makita ang mga fans na mo. Makapapicture sila na mo. Yung pa may Nakita nakakita. may fans na mo. Opo, may nakakita. Oh my God,
Karon guys kay padung minute sa pan. Tree house. Joke lang. Tara. Napot sila McDo desserts. Hi guys, gusto yamin nilang account sa chocolate. Ay ka ng ice cream. Thank you. Ay. Thank you, mom. Ano ya? Thank you. Thank you. Can you check if guys, that's okay? Yeah, nice. Thank you. You're Thank you. We're low. Yung maaga pa kasi. Animal hoppers. Doon kami sa Marina Bay. Ang ganda kayo kay. Imuot, igang dire kay kawan nun. Look. Ano mag-indap? Satisfy. So guys, karon kay padung kami musod diri sa hotel kay naka-check-in mi diri sa Charis. Joke lang. Thank you Lord for this one of kind experience. Sa una kay makita na nila ako sa mga picture. Pero karon kay nanami diri uban sa akong asawa ug ni ani. Ring-ring siya bridge. Pwede na dira niya dito yung escalator pero pwede na lang Let's go guys. Extra careful kay hadlok. Halong ni tao guys kay wala na kay elevator kay dagang tao. Lugay kayo. Quick update na namin diri sulod sa Marina Bay. Sabot na po. Nice kay diri niya. Humot kayo ang ilahang hotel. So guys, nag-CR sa ko kay kanang kay unggi ko. Ibus ako. Mo din nilang CR. Nice guys. Happy. Love. Hi guys, finally na namin sa Merlion.
I recommend going here at night jud instead of morning kay init kayo. And then sa night sad nice kayo mga lights. Yo, so nanamid diri sa Osaka. Sunod ani kay mo unaog. Hindi nangita mi sa kuan guys kanang 7-Eleven ya. Ako nakitaan kay orange man. Ay kamatis ni siya. Hello. Time check 10:46. Before heading back to the airport. Yes, maglakad. Close door opening. Ito si Buzzer. Kasi wala na kayo makita na. Kani? Hamachi. Oh, sige. So, gani ako guys. Are we getting cold water? Mahappy bago di. How much na? 150 pesos. So first kay feel ang sea completely. For $13. These are all Gool we got. magigingog lagi. So we have $4.50 na smoothie, mango tango, and then lemongrass roasted chicken wrap. It's $4 so. $4. And then ram spicy chicken burger, $4. And then we also got water. So the total bill as a phone $13, but in peso guys it is okay. Sorry, 619 guys. So 100 ani alam mo panganhi. Ha? Alam mo panganhi. Mare mo 24 hours diri mo gasto na diri 3K. ay mo gawas airport. Lapit kami buhat eh. Kay kamao guys kay. Manaygon na lang ta diri. Thank you for anything. Guys, salamat jud kayo ni Kuan guys, gitagaan diri yan. Luoy si. Gano di gano. Luoy na mo guys. Wala mi kailan niya tatapan na. Init kasi guys. So, nakoy hotdog. No, tilaway lang smoothie dire ka pa. Wala sila kuan. Wala siya kanang. O pero nabi ni oats or something. Hindi siya pure nga kuan ba. Smoothie nga siya. Fruit. Medyo dipisak na ko. Relax. Kaya gumi kanina guys. Labay na lang nino. Karaan naman ni. Nalagay mo tuwa dag 7-Eleven ang kuan. Singapore. Nga. Hindi ba pwede mag 7-Eleven sa airport kaya times 2. Times 2 day, times 5. Spicy chicken burger. Hindi, wala siya si Uncle. Dami. No? Ibawi ang kauhaw eh. Kaya ko yung pamahaw pa. Dili. Sabay-sabay tayo magpurdoy. Ito na pala ito ma. Look at the baby. Baby. Ay! Bye-bye.
Hello! Wait na lang, miss, at amo. Driver! Nag-grab me. Kay, why not? Hello. Namin dito sa Maybank at bang sa IT Park ba? Ano din? Kanin mo ka na. Ano sa mo kuhan? So, namin dito sa Crown Plaza, guys. Look. Okay ka, nice. Kahumot. Humot kayo dito. Pero guys, nag-meeting na ang mga kuha, no? Mga CEO. Yeah, guys, ito guys. Alas 10 din sa Pagas. Look at this food. We're back sa Terminal 1. Hi guys! Boarding na mo 12:50. Hi guys, Doon namin sa boarding na Mugate. mo 12:15. Lo. So, ang Ang plan. original na mga terminal guys kay 1. And then, pag sunod na mo sa after migration kay Johnny gani be. gipap-transfer na sad mi og Terminal 3. Yan lang ka. So, dali-dali ta mi. May gani guys, nakanito diri kaya accessible jud guys sila. Free ang train going or transferring any terminals here. So, perfect. We still have time, 11 pa. Yes. Hopefully, wala na sad na usab. So, muna ang train guys ay Dito ang guys.